Bu yakta xizmatlar mavjud. Римский колонна هست. سه خیل. من این مدل نو همین سووا 2026 مدل. اینه 460 360 точно یک خیل دیش فقط 400 300. این پیشتر یک 5 سال پیش و ما خیلی با موی این کمی اگل ریختگی اگل خدمت رو کردیم. این ریخته میتیم حاضرم. این 300. باروش 55 گلاش. اینه 65 колонна این گلاش. ما صاحب خونه سرسان نام کنیم ریمسکی کالون نیافته بیا اینی افته بیا وای افته بیا بیتونچی افته بیا وای افته سوارکا پارکا ما با همه خدمات موجود کی بدور هم خنگ خدمات باکو باشد پس دیگه نمره تلفن میکنیم علاقه میبریم گام میزنیم اگر اونطوری بیاد کده میتیم فقط یک تا وایش هست که یا خیلی آدم هست طور نطوری میفهمن سراز تلفن میکنه همین کار سرکن میکنه همین کار سرکن نمیشه یا اون تو استو якда ҳамрӯз ҳосилкар намешавад мегирад 10 рӯз 15 рӯз может 20 рӯз может 5 рӯз дандани кораш кардогиш мумкин объекти калон бошдага якнума кораш мерӯд анамхен вақтоя данданаш када митем мон ҳама чиза фундаменташ сарка то бомаша лекин одамои сарсон намкун мон ба амхен хизматҳо мавҷуд фақат аҷӯ иштагитон пулаша шумурда митиетон мон сохта дуда мегирем мон телефон мекунем материал ҳамеш худаш биёд чизи нағз качественный чизои нағз мегирем монам иштохтага якта лайк якта подписка